দর্শন করলে না ও আপনার করে আমার অবশ্যই না প্যান্ডেলে আমার ভক্ত কত 400 না 500 देखिए पानी गिर रहा है इधर शिवानी अरे कोई पकड़ो तो सही भैया मेरे बेडशीट का बेडशीट প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে অনেক ভক্ত আছে অনেক ভক্ত নাট্য মন্দিরে ধরবে না কিন্তু প্যান্ডেলে वहाँ पे भी जाए नीचे नीचे करके দর্শক জনমন্ডলী প্যান্ডেলে গিয়ে বসুন প্যান্ডেলে कहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो सेवा कर लो पकड़ियो ओए आनंदी कपड़ा खींचियो आनंद आनंद होल्ड कर लिया हाँ कीर्तन बने ठीक है शरीर अनेक नाम भीतर हे कृष्ण
चैतन्य प्रभु साधु गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आप अमर जी पर शान भी है, इस पर भी बैठ जाओ आराम से।
কৃষ্ণকে বলছে, দেখো কৃষ্ণ, তোমার বাইরের যে রূপ দেখা যাচ্ছে मलिनतरम, आपका बाहर का जो रूप दिखाई दे रहा है आपका मलिन हो गया है। कोई गोपिका साथ में तुम कोई चुम्बन किया है, इसलिए तुम झूठ बोल रहा है। तुम्हारे यहाँ से भाग जाओ। जय माधव केशव माधव कोई तो माधव। एक स्थान का प्रेम का स्थान है, चंपा आगे गौर गदाधर देवी गोस्वामी के स्थान है। हमारे माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ आप लोग आए, ये प्रेम का सरोवर के स्थान होते हैं। तो राधा ने कहा था तुम अभी जहाँ रहने वाले रात में तुम बिताया वहाँ पर तुम नारी के साथ में गोपी का साथ प्यार कर लो। तुम झूठ कहाँ से आए, तुमका अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कोई गोपी का साथ चुम्बन किया है और उनका साथ प्यार किया भी है। तुम्हारी जाओ, इतना प्रेम राधा रानी को, तुम्हारी चल जाओ। कहा था क्या बहिर्वा मलिनतरम तम कृष्ण तनति तनानुरूप कथमत वंचसे निजमनुगत मनु शरणरूप हरे हरे माधव केशव
भगवान के जय दिगंबरनाथ के श्री माधव गोस्वामी महाराज परिक्रमा के भक्ति विधान केशव गोस्वामी महाराज के महंत महाराज की सभी महंता है निताई प्रभु की निताई गौर गुरुवर्गের পরিক্রমা আমরা সজ্জন সেবক ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় মঠ সজ্জন গৌড়ীয় মঠ থেকে আসছি আমার গুরু মহারাজের ব্রহ্মচারী নাম ছিল সজ্জন সেবক ব্রহ্মচারী উনি মঠ থেকে আমার পরিক্রমা গুরুবর্গের পরিক্রমা বৃষ্টির জন্য অনেক লোক আসেই নাই ফিরে গেছে বৃষ্টির জন্য আসতে পারে না অনেকে আমাদের আরো বেশি ছিল লোক আসতে পারে বৃষ্টির জন্য হরে কৃষ্ণ শ্রী গুরবে শ্রী গৌরচন্দ্রায় সপরিকরি যুগল কিশোরায় চ
ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावराय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রী সজ্জন সেবক গৌড়ীয় মঠের সেবক বৃন্দের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যেখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি, এই স্থানের নাম চম্পকহট্ট অথবা চাপাহাটি। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানীর অষ্টসখীর অন্যতম চম্পকলতা দেবী কি করতে এখান থেকে চম্পক পুষ্প আহরণ করে রাধাকৃষ্ণকে মালা পরাতেন। তখন বলবেন কোথায় ব্রজ, কোথায়, এখানে কিভাবে সম্ভব? ভগবানের ইচ্ছা সব সম্ভব। धाम एक्सपांड है और श्रिंक है, जैसे एक रबर है, खींचो बड़ा होगा, छोड़ो छोटा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की सेवा के लिए उनकी इच्छा से धाम श्रिंक हो जाता, छोटा हो जाता है, फिर एक्सपांड हो जाता है। ऐसे करके सेवा करती थी। कहाँ पर? ब्रज में। और एखाने की श्रीमन महाप्रभुर प्रिय परिकर যিনি অভিন্ন শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী গদাধর পণ্ডিতের ছোট ভাই দ্বিজ বাণীনাথ প্রভু এখানে গৌর গদাধরের সেবা করতেন। আর মেইন স্থান হলো এখানে জয়দেব গোস্বামীর স্থান। এই জয়দেব গোস্বামী এখানে, উনি আগে ছিলেন মায়াপুর সাইডে, বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনের বাপ বেটা ওখানে থাকতেন। তারপর উনি এখানে চলে আসেন। লক্ষ্মণ সেন ছদ্মবেশে এখানে এসেছিল। বললাম তুমি এরকম আসলে আমি থাকবো না, চলে যাব। ওই জয়দেবের পাঠ এখানে। এই সম্বন্ধে প্রথমে হরিজন মহারাজ এবং গোবিন্দ বলে, পরে যে মেন জিনিস আমি বলে দেবো আপনাদের। हरिजन महाराज ये सब अब यार बता रहा हूँ, और 2 साल में तुम लोगों सब बताने पूछूंगा सबको। हरे कृष्ण सत्यानंद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचाकल्पतरुपाकृपासिन्धुभ्यैव कृष्णां पवने भो वैष्णवे भो। और एक ना कहा बोलो गौर गदाधर प्रभु की जय, गौर गदाधर प्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय। अच्छा देखिए तो फाड़ी ना देखिए। हरि बोल, जय नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय श्री सज्जन सेवक गौड़ीय मठ की, मठेर प्रथम परिक्रमा की जय। नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এক প্রসিদ্ধ দ্বীপ ঋতুদ্বীপ। এই ঋতুদ্বীপে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। মহাপ্রভুর পার্শ্বদ দ্বিজ বাণীনাথ প্রভু, সেই দ্বিজ বাণীনাথ প্রভুর সেবিত বিগ্রহ গৌর গদাধর, সেই গৌর গদাধরের চরণ প্রান্তিকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। ঋতুদ্বীপ অর্থাৎ সমস্ত ঋতু, 6টা যে ঋতু আছে, সেই ঋতু ভগবান গৌর হরির সেবা করার জন্য একই সময়ে এখানে এসে অবস্থান করছেন। এই জন্য এই অঞ্চলের নাম হচ্ছে ঋতুদ্বীপ। একই সঙ্গে সব কটা ঋতুর যে পুষ্প, ফল আদি সমস্ত কিছু এবং বায়ুমণ্ডল তথা আবহাওয়া
দেখুন এখন সময় প্রচন্ড গরম, কিন্তু গৌর হরি এমন কৃপা করলেন যে আমাদেরকে অসব রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, দেখুন এই হচ্ছে ঋতুদ্বীপ। এখানে কবি জয়দেব তিনি এক গ্রন্থ লিখছেন, সেই গ্রন্থের নাম হচ্ছে গীত গোবিন্দ। শাস্ত্রে বলছেন গীত গোবিন্দতে যদি কেউ হৃদয়কে সরস করতে চায় তাহলে কি করতে হবে, এই কবি জয়দেবের লেখা যে গীত গোবিন্দ, সেই গীত গোবিন্দকে আমাদেরকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। গীত গোবিন্দ লিখতে লিখতে এক জায়গাতে আমাদের কবি জয়দেব তিনি লিখতে পারছেন না কি রাধারানীর পাদ পদ্ম কি করে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেন। লিখতে লিখতে তিনি লেখা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিয়ে গিয়ে আর স্নান করতে গেছে। স্নান করতে করতে আবার কি করলেন, কৃষ্ণচন্দ্র কবি জয়দেবের রূপ ধারণ করে চলে এসেছেন। পদ্মাবতী দেবী কবি জয়দেবের স্ত্রী, তিনি দরজা খুলে দেন, প্রভু আপনি চলে আসলেন না, আমার হয়ে গেছে একটা কাজের জন্য চলে আসলাম। সেবা টেবা করলেন, সেবা টেবা করার পরে এবারে বিশ্রাম করছেন। ছদ্মবেশে যে কৃষ্ণ এসেছেন তিনি বিশ্রাম করছেন, আর এই জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী দেবী তিনি সেবা করছেন। আবার দরজায় খটখট শব্দ, কি ব্যাপার, কি আসলো? দেখে যায় জয়দেব, কবি জয়দেব। আরে প্রভু আপনি তো এখনই আসলেন, আমি আসলাম, আমি তো স্নান করে সবে আসছি। না, আপনি আসলেন, এসে সেবা করলেন, সেবা করে আবার বললেন যে আমার একটা ওই পুস্তকটা নিয়ে আসো তো, আমার একটু লেখা বাকি থেকে গেছে। পদ পূরণ করলেন কি স্মরগরল খণ্ডন মন্ডলম দেহি পদ পল্লব মুদারম। আরে ভগবান নিজে হাতে এটা লিখলেন যে রাধারানীর মহিমা কত বেশি। রাধারানীর মহিমা একমাত্র মদন মোহন জানেন। ওই জন্য বলছেন কবি, রাধারানীর কি মহিমা মদন মোহন জানে, নইলে মদন মোহন বলো গৌর হবে কেন। তো রাধারানীর কি মহিমা এখানে নিজেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন যে রাধারানীর কি মহিমা। তো আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে সরস করতে চাই তাহলে গীত গোবিন্দ যে গ্রন্থ সে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। এই বলে আমি এখানে সমাপ্ত করছি। কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পবনে ভো বৈষ্ণবে ভো নমো নমঃ। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় ভক্তায় নমো নমঃ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্র অস্মদীয় গুরুপাদ পদ্ম পরমরত্নতুল্য প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত ব্রহ্মণ গোস্বামী মহারাজ ও নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ চরণ কমল অনন্ত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। অনন্ত পূজনীয় সন্ন্যাসী বৃন্দ শুধু ভক্ত মন্ডলী মাতৃমন্ডলী যথাযথ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে করতে বর্তমানে আমরা ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পঘট্ট গৌর গদাধরের পদপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। এই যে গৌর গদাধর দর্শন করছেন, 500 মহাপ্রভুর সময়ে 500 বৎসরেরও অধিক এই বিগ্রহ দ্বিজ বাণীনাথ প্রভু সেবা করতেন। এখন বর্তমানে আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু সেবা করছেন এবং সেবা পরিপাটি খুব সুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর। তো পূর্বে এখানে এত চাঁপা ফুল ফুটতো,
যে চম্পঘট্টের চাঁপার বাজার, চাঁপা ফুলের বাজারই বসে যেত। হ্যাঁ, এবং সেই বাজার থেকে ফুল নিয়ে এসে এক বিপ্র তিনি সেবা করতেন। তো একদিন দেখছেন তার ঠাকুর চম্পঘট্টের চাঁপার রঙেই হয়ে গেছেন, কালো বিগ্রহ কৃষ্ণ চাঁপা রং হয়ে গেছে। তারপর দেখছেন স্বয়ং গৌর সুন্দর প্রকটিত হয়েছেন। তো গৌর মহাপ্রভুকে দর্শন করে তিনি মূর্ছিত হয়ে গেলেন। মূর্ছিত হয়ে যাওয়ার পরে যখন মহাপ্রভু যখন তাকে চেতন করালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে প্রভু, তাহলে আমরা কিভাবে দর্শন পাবো তোমার? তো বলছে, আমি এই কলিতেই নবদ্বীপ ধামেই প্রকট হব এবং আমাকে দর্শন করতে পারে। জয়দেব বিদ্যাপতি ও তিনিও তার ক্ষেত্রেও একই ধরনের একই ঘটনা ঘটেছেন। সেখানেও মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হলেন, তখন মহাপ্রভুকে দর্শন করে জয়দেব গোস্বামী মূর্ছিত হয়ে গেলেন এবং পদ্মাবতী দেবীও তিনিও মূর্ছিত হয়ে গেলেন। তখন মহাপ্রভু তাদেরকে যখন স্পর্শ করে, তার পদ্মহস্তের দ্বারা স্পর্শ করে যখন জ্ঞান ফিরালেন, তখন বললেন, প্রভু আপনার এই রূপ কিভাবে দর্শন হবে? তো মহাপ্রভু একই কথাই বললেন যে এই কলিযুগেই আমি প্রকট হব নবদ্বীপ ধামে, এখানেই আমার দর্শন লাভ হবে। তো এখানে থেকেই জয়দেব গোস্বামী বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। জয়দেব গোস্বামীর বিভিন্ন স্তব স্তুতি, এক স্তব লক্ষণ সেনের, তখন মায়াপুরের বাদশাহ ছিলেন লক্ষণ সেন। তো লক্ষণ সেনের হাতে যখন সেই স্তবটা গিয়ে পড়লেন, তিনি পাঠ করে ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। তো তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে স্তব কে লিখেছেন? তো বললেন জয়দেব। কোথায় থাকেন? না চম্পঘট্টে। তো যখন তিনি ছদ্মবেশে এসেছিলেন এখানে জয়দেব গোস্বামীর কাছে, ছদ্মবেশে আসার পরে জয়দেব গোস্বামী তিনি বুঝলেন ইনি সাধারণ ব্যক্তি নন। হ্যাঁ, কিন্তু জয়দেব গোস্বামী বললেন, দেখো, লক্ষণ সেন জয়দেব গোস্বামী অনুরোধ করলেন যে আপনি আমার ওখানে চলুন। জয়দেব গোস্বামী বললেন যে বিষয়ী সঙ্গ করিলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে না হয় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ। তুমি তো রাজা বিষয়ী, অতএব বিষয়ী সঙ্গ আমি করতে চাই না। তখন রাজা যখন বারে বারে পিড়াপিড়ি করলেন, তখন জয়দেব গোস্বামী কি বললেন যে আমি তাহলে এখান নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে চলে যাব। তখন তিনি বললেন যে ঠিক আছে, ধাম ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমি এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি গঙ্গার অপর প্রান্তে, এখানে চম্পাহাটিতে। তো এখানেই তখন তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন এবং এখানেই জয়দেব গোস্বামী এবং পদ্মাবতী দেবী ছিলেন। এখানেই তিনি গীত গোবিন্দ রচনা করেন। ওই দেহি পদপল্লব মুদারম, এই শ্লোক এখানেই তিনি লিখেছিলেন। একদিন যখন ওই সমস্ত যখন গীত গোবিন্দ রচনা হয়ে গেছে, লাস্টেই এইটা তিনি আর লিখতেই পাচ্ছেন না যে রাধারানীর চরণে কিভাবে কৃষ্ণের মাথা নত করাবো। তো জয়দেব গোস্বামী চিন্তা করতে করতে গঙ্গা স্নানে গিয়েছেন। এদিকে এমন সময়ে কৃষ্ণ নিজেই জয়দেব গোস্বামীর রূপ ধরে চলে এসেছেন। এসে পদ্মাবতী দেবীকে বলছেন, হ্যাঁ তুমি ওই বইটা দাও, আমার শ্লোকটা মনে পড়েছে, আমি এখন লিখে দিতে চাই। তো পদ্মাবতী দেবী বই দিয়েছেন, তিনি লিখেও দিয়েছেন। লিখে দিয়ে প্রসাদ পেয়ে ওখানে ছিলেন।
তারপরে এখন এমন সময় জয়দেব গোস্বামী ফিরে এসছেন। জয়দেব গোস্বামী ফিরে এসছেন যখন, তখন পদ্মাবতী দেবী অবাক হয়ে গেছেন, আরে একটু আগেই তো আপনি এলেন, আবার তাহলে কয়জন জয়দেব আছে? তখন বললেন না, আমি আসি নাই। ভিতরে গিয়ে দেখছেন তো নেই। তো তখন কি হলো, জয়দেব গোস্বামী গ্রন্থটা আনতে বললেন। গ্রন্থ দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর কৃপায় আশীর্বাদে মহাপ্রভু তাকে আদেশ করলেন যে তুমি এখান থেকে নীলাচলে চলে যাও। তো বলছেন, প্রভু আমি নীলাচলে যেতে পারবো না, নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে। হ্যাঁ, নবদ্বীপে হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই, জয়ী অবতীর্ণ হইয়াছেন চৈতন্য বসে। অতএব এই ধাম ছেড়ে আমি কখনো নীলাচলে যেতে পারবো না। তো বলছে চিন্তার কিছু নেই, আমিও নীলাচলেই যাব, ওখানেই আমার লীলা হবে, অন্তিম লীলা। তখন জয়দেব এবং পদ্মাবতী দেবী ওখানে গেলেন এবং জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে সেই জীবন ওই জগন্নাথ পুরীতেই অবস্থান করেছিলেন। এই হচ্ছে এখানকার স্থান মহিমা। এগুলো আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহারাজ বলুন, বাঞ্ছা কল্পতরু হয়েছ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। हरे कृष्ण। आप लोगों ने बांग्ला में हरि कथा श्रवण किया। मुझे पहले से ही हमारे गुरु वर्ग से निर्देशनामा था, अब खुल के हरि कथा बोलो, और इसमें बोला हम लोग जो सुना उसको बोलो, नहीं तो सब लुप्त हो जाएगा। फिर गुरुवर किसी और प्रेरणा देके मुझे छिड़वा दिया, तो ठीक है बोल रहा हूं, लेकिन 2 साल समय दूंगा, ये सब तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। हम जो कहने जा रहे हैं ये जयदेव गोस्वामी का पाठ है। आप लोगों ने कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा किया, उसमें जो भंडीर वन जहां राधा कृष्ण का विवाह आदि गुरु ब्रह्मा ने करवाया था, जिसका विशेष प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, उसी गीत गोविंद के मंगलाचरण श्लोक में लिखा, मेघई मेजुराम बरई श्यामल तमाल वन भूवि। उसमें क्या दिखाया, जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, आप लोग के बच्चे हैं, आप जानते हैं जब बच्चे थोड़ा बड़ा होता है बाहर देखना चाहता है, ऐसे बच्चे का नियम मैया से चिपट के रहता है या रहती है, थोड़ा बड़ा है बाहर जाना चाहता है। कई बच्चे को स्कूटर में लो, छोटे बच्चे चले मैं चला रहा हूँ, गाड़ी में लो बोले मैं चला रहा हूँ, ऐसे उनका बड़ा होने का ख्वाब रहता है। ऐसे दिन नंद बाबा बाहर जा रहे थे, कृष्ण देख लिया, बाबा को पकड़ लिया, मैया बुला रहे जाएगा ही नहीं। तो जसोदा देखो मेरे बच्चे बेटा को तुम मत ले जाओ, देखो बादल छा रहा है, बारिश में भीग जाए तो। कृष्ण मानने वाला नहीं है, और नंदबाबा की इच्छा कृष्ण मेरे साथ आए। जब आए भंडीर वन में तब बादल छा गया पूरा, अब 2-4 बूंद गिरने लगे। अब क्या किया जाए, नंद सोच रहे तो जसोदा मुझे बुरी तरह से डांटेगी। तब क्या हुआ, श्रीमती राधा जी उपस्थित हो गई। नंद बाबा कह रहे हैं, राधे गृहम प्रापय, कृष्ण भीरुअयं कृष्ण राधे गृहम प्रापय। ये कृष्ण डरपोक के घर में ले जाओ। गुरुजन का आदेश, क्या किया, कुंज घर में गए। तब बोले तो नंद भवन जाते, तो नहीं, घरम प्रापय गृहम, क्या गया, कुंज गृह में गए। अब कब समय होगा उसमें
विपिन है, कुंज है, निकुंज है, निवृत्ति कुंज, केली कुंज, सब कभी कभी बताएंगे। गए उधर, क्या हुआ, ब्रह्मा जी उपस्थित, देख जा रहे थे पुष्कर, उतर आए, शादी करा दिया। मंत्र भी याद है, बताऊंगा नहीं अभी, समय लगेगा। अब देखो यही उधर सूचित हो गया, राधा कृष्ण का मिलन का सब दिखा दिया उधर। अब जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिख रहे थे, राधा जी कभी मान करती है, राधा जी चाहती है मान न करूं, कृष्ण आके मना रहे हैं। ललिता बोल रही है, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु बाम्मम मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गृहम हृदय शिक्षयन्ति देवी गुणोई सलितांग ललितांग नमामि। बोले देख राधे, ये धूर्त है, इसका अंदर कला बाहर कला, तुझे लालू चिपू कर रहा है, फिर और कहीं जाएगा। कृष्ण क्या बहु वल्लभा, कृष्ण एक रस है, अनेक रस है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमारा भजन का स्तर उन्नत करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मान गुमान लोकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी। मान गुमान लोकुट लिए ठाड़ी, लकुट मतलब डंडा, वो क्या, ये मान गुमान रूपी लकुट, उसी को देख करके कृष्ण डर रहे हैं। लकुटी हाथ में नहीं, मान ही लकुटी का काम कर रहा है। राधा जी के बार बार मना रहे हैं कृष्ण। राधा जी मुंह उठा के देखना चाहती हैं। ललिता तो सब डरते हैं, क्योंकि उम्र में बड़ी है, कृष्ण से भी बड़ी है, राधा से भी बड़ी है, सब डरते हैं। और कृष्ण जब चले गए, राधिका कह रही है, हे ललिते देखो ये कितने सादा सीधा है, तुम मुझे मुंह उठा के देखने भी नहीं दिया। तो राधा जी कह रहे, विलाप कर रही है, स्मरो तू मनो में कृत परिहासन, स्मरो तू मनो में कृत परिहासन। देख ललिता, तू उसको इतना गिल्टी दिखा दिया, वो मुझे परिहास कर रहा था। जब कृष्ण आए, क्योंकि कृष्ण बहु वल्लभा है, उसके दूसरे गोपी के श्रृंगार का चिन्ह लगा हुआ था, कुमकुम लग गया। नील रही रुद्र, उज्जवल में पढ़ो सब पता चलेगा। पहले अपने बेस ठीक करो फाउंडेशन, उसके बाद बताया ए नील रही रुद्र, कृष्ण संवर्ण है, कुमकुम सब लगा हुआ है। जाओ, जिस देवी की तुमने पूजा की उसके जब प्रसाद लो। इधर किस लिए आए हो, रास्ता भूल के आ गए हो। ये कीर्तन किया था, हरि हरि जाहि माधव जाहि माँ बद कोई तब बादम। हरि हरि जाहि, हरि तुम चले जाओ। हरि का अर्थ क्या है, हरि हरति पापानी, जो हमारे पाप को हरण करते हैं। आप लोग तो भक्त, हम तो पाप तो करते नहीं, नन भी तो लेते नहीं। आप लोग पाप करें ना करें, मैं जानबूझ के पाप करता हूँ। और आप लोग यदि मेरे जैसे होंगे, दो हाथ दो पैर वाले, आप लोग भी करते हैं। और कोई चतुर्भुज है, कहाँ गया चतुर्भुज, तो उनका बात अलग है। तो क्या हुआ, हम कुछ पाप करें ना करें, जब सांस प्रश्वास लेते हैं प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया का मारते हैं। कृष्ण चरण चिन्ह में जो ये है वज्र है, उसका स्मरण करने पर पार्वती ध्वंस करते हैं। हरि हरति पापानी। दूसरा, हरि हरति राधिकाया मन, राधिका को मन को जो हरण करते हैं। और हरि हरति राधिकाया कुंजे, राधिका जी को हरण के कुंज में ले जाते हैं। राधा जी कह रही है, ललिता सिखाए, हरि हरि जाहि, चले जाओ हरि, हमें जरूरत नहीं है। माधव जाहि, माधव का दो अर्थ, माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति। तात्पर्य क्या, नारायण जाओ, इस समय माधव चले जाओ। माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। धव मैंने उपपति पैरामोर नहीं, जाओ चले जाओ। हरि हरि जाहि माधव जाहि माँ बद कोई तब बादम।
वाद विवाद का जरूरत नहीं है। यही जयदेव गोस्वामी, उनका स्थान है बीरभूम। बाड़ी आमार भागनधारा अजय नदी बाके जल जेखाने सोहाग भरे स्थल के घिरे राखे, वही केंदुबिल्ल ओखाने अजय नदी तीरे उन्हीं लिख रहे थे। जब लिख रहे थे लीला स्फूर्ति हुई, कृष्ण हार चुके हैं, राधा जी को मनाने के लिए मोर मुकुट दे दिया, बंसी दे दिया, फिर भी राधिका जी मानी नहीं। आज क्या करूं? और गोपियों को मान को तोड़ने के लिए कृष्ण की लालू चुप बातें, यह बंसी तरह हो जाता है, राधा जी का कुछ नहीं हुआ। तब कृष्ण कह रहे हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। हे राधे, स्मर गरल खंडनम, तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्रेम, तुम्हारा जो प्रेम है, ये क्या है? ये गरल है। तुम ये मान किया है मेरे लिए गरल, इसको हटाओ। कैसे? मम शिरसि मंडनम, मेरा सिर का अलंकृत करो। कैसे? देहि पद पल्लवम उदारम, तो उदार पद पल्लव मेरे सिर पर दो। कृष्ण से ये कैसे, जयदेव से ये कैसे संभव है? कृष्ण है पोटेंट, कृष्ण है ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, और ये है शक्तिमान और पोटेंट, और राधिका जी पोटेंसी शक्ति। बोलिए शक्ति क्या है? शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। ये कैसे संभव है कि अपने चरण कमल को धारण कर? ये संभव नहीं है। हाथ कांपने लगे, हृदय कांपने लगे, कलम कांपने लगे, लिख ना सके, किताब को बंद कर दिया। गए नहाने के लिए, यही गए, साफी पहने थे, ये एक साफी डाला हुआ था इधर, आ गए पद में, स्नान हो गया, प्रभु तक गए, बोले नहीं, एक बात याद आ गया, मैं किताब लाओ। ये देहि पद पल्लवम उदारम अपने हाथ से लिख दिया, चले गए। अब जो उनके पति थे असल जयदेव, थोड़ी देर वो आए, आगे दर खटखटाया, मतलब प्रभु इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले इतने जल्दी के मैं कब गया? बोले आप तो बीच में आए। बोला कब बीच में आया? बोला आप आए, लिखा, किताब लिया, लिखा मैं, लाओ तो। देखा देहि पद पल्लव उदारम, जयदेव गोस्वामी के आंख के छल छलाई, आंसू गिरने लगे। पद्मावती चरण पकड़ लिया पद में, तुम सौभाग्यवती हो। देखो आज श्याम सुंदर तुम्हें दर्शन देके गए। बोले प्रभु मैं तो समझी नहीं, मैं काफी समझा, देखो ये मैं लिख नहीं सका, लिख के गया। वही स्थान है, इसी का लिखा जयदेव गोस्वामी ने, और कृष्ण ही महाप्रभु रूप में गंभीरा में आस्वादन किया। ये स्थान साधारण नहीं है, बहुत जन्म के भाग होने पर हम इधर आ सकते हैं। पहले ही बताया गुरुवर निर्देश था, खुल के हरि कथा बोलो, इसलिए जो गुरुवर सुना ये बता रहा हूं, ये हमारा कृतित्व नहीं, हमारे गुरुवर्ग का क्रेडिट है। गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव श्री कीर्तन गोस्वामी महाराज की जय, चंपा भट्ट की जय, दिव्यवाणीनाथ प्रभु सेवित गौर गदाधर की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री सज्जन समर्थ गौरी मठेर भक्त वृंद परिक्रमा पार्टी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पालकी उठाओ, पालकी उठाओ, खोल कर ताल मृदंग उठा लो। अब जाके हम लोग जाके कलेवा प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा যারা এবার তারপর সেই অন্যের ভগবান